Hello viewers, kan first day Mohan Nagaland de October 14 ra October 16 tak 3 din laga pen down strike lo bolese. Chunduru shile to IS induction laga luina joint coordination committee khan bra common la side pra tahana demand pura na kura karne tan bai du pen down strike tu shile across sub government departments khan de Mohan Nagaland de lobo koina thagi ase. Idu tan ba guidelines khan itia issue kuri thagi ase. Idula apor arbi khobor IS ki kuma organizations khan ba du shile tan itula against ase guna. Idu sob lapore sa age de first tahana ki guidelines ase de sailo. Tana guidelines te koya ase committee ra ki emergency or essential services khan du shile itu strike la purview ra exempted ase tan du shile tu participate na kulbi ho jaw na kuina kui thagi ase ita itu shile kun khan kuishi gule like electricity, water supply, road repair, sanitation, healthcare itu shile doctors or nurses khan or law enforcement agencies khan gune koya ase committee bra tana sub associations khan gi to be clear gudi ase ki tahan laga itu agitation tan de general public khan du shile dug na pawo lagena और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज खान की उछली तो स्ट्राइक लगा पीरियड ते ताहला निजर रेस्पेक्टिव काम करा जान दे स्ट्रिक्ट अटेंडेंस मारी थेगुले गाने रिक्वेस्ट करेसे तान ब्राइ तो प्रोटेस्ट तो उछले सबके को ऐसे पीसफुली लोगोले गाने इतुल अपरे जुदी कुमार सर्विसेज खान तान की डिपार्टमेंट्स खान भी ऊपर तान भी इतु स्ट्राइक ला प्रोव्यू ब्रा एग्जाम्प्ट हो लागे भावना उछले तान लोदे कोथा ग्रुप परिनेगा को ऐसे Holibi Eastern Naga Students Federation khan braushile all Nagaland School Teachers Association khan la side pra 3 din laga pen down strike announce kura to object kurese ar koyas ki Eastern Nagaland de ishule to sub educational institutions khan bra teaching staff khan bra itu agitation de participate na ko lagina koyase Federation la side pra koyase itu proposed strike to ishile students community karne irrelevant asina koyase ar especially eastern region de chundu jade in academics de the standards na punche dusa jaga lo compare gushile tade hodai bai tu laga pore improvement karne kotha gurese iniga tande iniga bon kuru ga dushile itu students kan karne thik nai na koyase especially their final exams osorde atande students kan tu karne prepare with atande schools kan bon kurubo ko iniga teaching na kurubo ko normal classes kan itu effect kurubo ina on koyase ताला jurisdiction दिउशले कोन टीचर्स खान बे ताला डायरेक्टिव तुशले इतु मानानाय गुशले तान तो सीरियसली लोबेना को ऐसे इतुशले ताला एकेडमिक कैलेंडर दुशले तो डिस्टर्ब ना करले गाने को ऐसे तान दुशले तो नामानिउले गाने को ऐसे चुंदु आंसा हना साइड प्रा अनाउंस करिसि तो 3 दिन ला पेन डाउन स्ट्राइक करबोसि दुरे इदु फेडरेशन ला साइड प्रा दुशले को ऐसे कि नागालैंड दे ऑलरेडी इन एजुकेशन सिस्टम दे साइशले मान ईस्टर्न नागालैंड दुशले बिसि पीछे थागे ऐसे इदु कुमा मानु खन ब्रा तान इतु सिस्टम एक्सप्लॉइट कर लगाइनगा तान इन्फ्लुएंस थागिने नगा कोरा दुशले तो ठीक नाइ गुनु को ऐसे इदु तान बा दुशले उल्टा को ऐसे कि तान ब्रा कितिया इतु एजुकेशन सिस्टम लगा दे सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हुई थातन दे तान बा आवाज उठाइसे इतु तंदे इतु हन दुशले चुप बुइ थागिसिना उन को ऐसे इदु तान बा आवाज उठा रा इता दुशले इतु लगा पोडे अथॉरिटीज खन बा बि सावले सिना कुइ थागिसे चुंदु इतु सावला टाइम दे इता इनगा 3 दिन ला पेन डाउन स्ट्राइक कुशुगले इतु पूरा ताहन ला जुंदु प्रोग्रेस असे इतु पीछे हाति जावना को ऐसे स्पेशली ईस्टर्न नागालैंड लिना इतु इता इनगा स्कूल्स खन सस्पेंड गुडुगा टीचिंग एक्टिविटीज खन तान बा सस्पेंड गुबोले कुइ था दुशले इतु नाकुरुले गाने को ऐसे ईस्टर्न नागालैंड दिरुशले इतु सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खन बा टीचर्स खन बा नामानिउले गाने तान बा को ऐसे The Joint Coordination Committee on IS Induction khan la site proishle kumba non-governmental agencies khan bra proposed pen down strike laga pode tan bra certain directives issue kura itu chinta la kotha asina ko ase itu rishle itu participate na korle karne ko adu itu ekdam thik nai na koine ko ase ताला साइड पर दुशले कुइ दियासे किरु पेन डाउन स्ट्राइक तुशले तो सब पर मानु लाई वना को ऐसे कोन खन दुशले कैन सी लगा अंडर दे सर्विस एसोसिएशंस खन एफिलिएटेड असे तान सब पर इदु पेन डाउन स्ट्राइक टू मानु लाई वना वना को ऐसे तान बदुशले ऑल नागालैंड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन खन यु एक्नॉलेज करे ऐसे तान ब्रा इतु लगा पोडे एकदम प्रॉम्प्टली कंप्लाई करना इनगा तान लगा सब टीचर्स खन गे तो मानु ले गाने कोइना खुइ दिया दो Dimapur abduction case la pore chundure 4 jun manu Bihar bra ahina thaga Hotel New Rajasthan Palace Dimapur de bra abduct kurlo kuma manu khan bra chundure police khan bra itu laga pore search operation lo atande itu 4 jun manu ge rescue kurai dia ar 4 jun manu ge arrest kura chundure 4 jun de 3 jun dushule NSNIM members khana siguna press release tak di dia itu NSNIM khana side pra dia clarification ai ase tana side pra koi ase ki tu 4 jun manu arrest hwa de khali 2 jun du hi tahan laga manu asune trishile kevi to yeptho ar Saul Chopi बाकी दूसरा दुजन दुशिले इदो NSNIM members खन होय तान दुशिले civilians असिना को ऐसे दुशिले किवी पो जिमो और बेंतो सोहे इदो ताला साइड पर इदो abduction लगा पडुशिले को ऐसे कि दुशिले ताहनला knowledge ते ना थागिना ताहन के नखुइना competent authority लोब्रा इदो जानु नदिना ताहन ब्रा निजोर लगा personal vested interest थागिना execute कोला स्थान बा लवाला असिना को ऐसे चुंदु इतु दुशिले एकता great misconduct और power misuse कोला से और ताहन लगा group ला नाम बदनाम कोला असकुना ताहनला साइड पर भी necessary action
lole karne tahanla Ministry of Kilo Affairs khan lode yazabola hisab te action lubiguna tahanla report tu shle tu duita members khan against te didishinega kwase September 30 la din de mogok chung de ekta bishi bia incident hoise chundre ekta 27 years la Facebook friend bra ekta 22 years laga maki student la pode tala ghor de jabarjasti aina tage rape kurise chundri ta Dimapur Gorkha Union ar Jampet Kong kaget sir telong je mungdang khan bra itu incident ekdam condemn kore ase itu laga pode itu heinous or inhuman crime asina koina ko ase chundre victim la sath te khara ase koina tan bra itu laga pode thorough investigation korle garne ko ase authorities kan urge kore ase itu perpetrator shile kanun la hisab te thik pra sajai diule garne ko ase at the same time social media de manu khan bra especially to victim la against te jun dolta palta likhi ase itu na korle garne ko ase warn kore ase iniga kora manu han dushile tahan lagi shule action lobo koina itu iniga victim traumatized hoi tha tan de tage support korle nohina ulta palta narratives lekha itu ekdam thik nai goina ko ase National Prisons Information Portal Nagaland la data la hisabte Mohan Nagaland de as of October 10 2025 total 586 jail de manuhan thaki asina ko ase chundre 559 do mota manon ase 27 du shile maki manon asina ko ase idur kundu jail de kiman ta manu ase itu sob apne ne de chun highlight kudina ase ide apne sailu pare yede record tikki dikhi pai go shugule 31 June du shile 20 years pravi chutuan asina ko ase 240 du shile 20 to 30 years majula asina ko ase or 214 du shile 30 to 40 years la majude ase or baki han du shile 40 years above khan la asina ko ase idure ite tak tiru shile Mohan Nagaland state te prisoners khan jail ra polai jala iniga record tu nai gunu ko ase pura India de saishu gulibi ate sabse bishi kundu state te iniga manu khan jail de bishi asugule tu Uttar Pradesh te asina ko chundur shile Bihar or baki states khan ba follow kuri thagi asiniga ko ase Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma bra dushile predict kuri ase ki Assam de upcoming census results ulai ja bishile tana state la largest population dushile to Assamese manu khan nohina itu Mia community manon hoboina kuna tai ro ko ase Taibro kwalai sabte jeshule idu Mia community manon la population dushile next census te 38% tak puncha laga tai jani paya sine aunu ko ase any statistical projection ulabi idu Mia population dushile 38% puncha laga dikhi paya sine aunu ko ase aru itu duhi tahla state la reality asine aunu ko ase idu tahla chief minister ba dushile ko ase ki Assam laga indigenous community manhon la security garne idu Mia muslims kan la porde idu pressure banai rakhule itu bishi important asine aunu ko ase itu laga porde Assam chief minister ba dushile tahla state assembly de ekta notun legislation aniu laga porde bi kotha kuri asine ko ase chundubra tan indigenous Assamese manhon la rights itu protect kuri rakhioniga ko ase Mizoram de shule Myanmar la refugees khan kun khan 31300 nishna 2021 military coup bishidita de Myanmar polaina Mizoram de shelter lui thagi asna ko ase tahan iman junde 39% nishna shule 12000 apor Myanmar refugees khan laga biometrics registration kuri dishina ko ase aru itu shule tahan baki han labi sob ekta korna kuri jay asna ko ase itu shule kun manu khan Myanmar ba aise ar kun manu shule tade local manu ase itu differentiate group arule garne ki garne ku shule sakal bra dushile itu januli bishi diktar hoi jai itu karne itu refugees khan la tan ite bra biometrics tan entry dhala shuru jishan ko ase so that age jaina itu bra future la manhon garne confusion no hole garne itu drive lo atan de 3000 nishna Bangladeshis khan kun khan CHT bra ina se tahan lagabi itu biometrics kuri thagesniga ko ase Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma bra dushile koyas ki tahan laga National People's Party NPP party dushile Manipur de separate administration la demand kra dushile itu tahan against the sina koyase tahan ba dushile koyase ki sob manubra tahan itu peace karne age jabo ushile tahan kotha gru lagina koyase idure Manipur la territorial integrity compromise kole dushile tahan iture support na korina koyase ki bi hubi Manipur dushile alak no ho lage ekta hoi thagibo lage na koyase idure sob communities la manu khan ge tahan age jabole garne age ahina kotha gorle garne koyase ki garne kushile kotha or mutual understanding brahi progress to dikhobina goina koyase Pakistan bra Afghanistan la capital Kabul de air strike kodia bishi de Afghanistan la foreign minister kunman dushli te India de ase taibra Pakistan ge warning di ase ar koyas ge Afghanistan lo de game na khilibi guna Afghan manuhala courage test na krubina koyase আর যদি আপনি খান ইনগা কিবা করলে ভাবনা করে আসলে আপনি ফার্স্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকা নলিবি নেতলদে হুদিবি না কোনো কয়েছে ইটো টাকা পড়ে তাহানলা আফগানিস্তান মাটি দুইছিলে কোন কান্ট্রি ব্রাবি কোন নেশন ব্রাবি দুসরা কান্ট্রি লা এগেইনস্টে তাহান ওয়ার করলে গানে ফাইট করলে গানে তাহান মাটি ইউজ করব না দিও না কোনো কয়েছে
Itu laga apode Afghanistan la side pra US khan gibe ekta indirect message di ase. Itu isle Afghanistan la foreign minister ba koi ase ki judi kumba country bra mano de relation banao munje shigule. Itu isle apni khan army attire de army laga dress lagaina nahi bole gane koi ase. Diplomatic channels la through ai bole gane koi ase. Itu isle jundu US president Donald Trump pra kuise ki Afghanistan de thaga Bagram air base tu isle than wapas control lo munja asuguna chunduri ti Afghanistan bra idu isle Taliban manhon ba isle to ekdam namani thagi ase idu judi apne manlo relation banao isle inika military uniform de nahi na kotha gorna diplomatic channels la through ai bole gane koi ase. Israel bra isle Hamas khan lo de ceasefire kora laga itu declare kore ase koi ase ki tu ceasefire du isle ta effective hoje shiguna idu tan la troops khan du isle Gaza de bra tahan wapas mathi lo asna ko ase ar tahan kundu deployment lines te rakhibole gane kuina ase tade sob mathi lo asna ko ase holbi nikala time de ro khobor jani pa ase ki Gaza de IDF khana side pra Hamas terrorist cell khan ge target kore asuguna 30 Palestinian manhon ge ro morai dishinan ko ase du tahan laga majuri niga peace plan chuli thai shulibe itu laga apode itia Gaza de tade pura itu monitor korle garne itu peace deal mani thebule garne 200 nishna US khan bra troops khan pathai asna ko ase Israel de kun khan dushle Egypt Qatar Turkey ar UAE bra itu troops khan milaina pathala asna ko ase kun khan bra Israel de thagina Gaza la situation du monitor ku thaiwina ko ase holi bala IDF khan la side pra dushle Israel defense forces khan la side pra dushle ko ase ki Gaza deal effective thai shulwe judi kiwa immediate threat tan Gaza de dishle tan iturishle mari phutai dibo iturishle morai dibo iturishle tan attack kru wena huna ko ase US President Donald Trump tai China jao pare guna lob din agir man khobor honi daise idurita tai gero hudat ne ki apni China jao na jabo ko atne tai ro ko ase ki ta dushle China jao laga iku reason nai guna idu ki issue gole US ar China la majud itia China la side pra tahan rare earth minerals khan chudurishile tahan laga country de pai thege dusa countries khan de man na pai itu minerals khan dushle tahan la country bra dusa jaga de itu bikawo laga noli pathawo laga itu laga export la pore ita China la government bra ekdam restrictions lagai dishinan ko ase durishile ni khushi mushi itu rare earth minerals khan dushle bahar de nga pathawo na paru ne tula capping lagai dishinan ko ase chundire Donald Trump bra khushi na paina asna ko ase durishile America la industry garne itu bishi critical ase guna itu re China ba niga kuri ase gule itu isle ekta hostile move ase tu ekta dushman laga move nishna dikhi ase guna China de tai ta jabule ku reason nai hui jishinan ko ase idu Donald Trump adu isle tia China laga itu tan ba rare earth minerals khan pahad export krai tu komti godubo ko ade ita China laga pode ekdam dangor tarif lagabo nishna khobor jani pai ase itu kiman lagabo na lagabo kitia lagabo itu handu isle tia karne khobor bole baki ase ulibi US President Donald Trump pa ko ase ki judi China ba ina kurshule tahan China la pode ekdam tarif aro uthai dibo niga ko ase Norway laga official bra duishle ko ase ki tahan la country duishle ita prepare hui thaibo laibo na ko ase duishle Donald Trump bra ki tahan la apode kubo duishle najina karne iduru tahan laga Norway laga itu committee chun bra Nobel Peace Prize kan di thage itu tai laga Donald Trump la naam na loa karne ita Donald Trump duishle khushi na paina Norway la apode hi action lo nishna asina ko ase idu Norway la side pra duishle ko ase ki tahan la government duishle itu laga decision making de itu winners kan announce kule tahan duishle involve na ina ko ase और डोनाल्ड ट्रम्प तो इसलिए जने तान इतु श्योर नहीं ना होने को ऐसे इधर व्हाइट हाउस ला साइड पर डोनाल्ड ट्रम्प पर नोबेल पीस प्राइज ना जीता दे कोई ऐसे कि डोनाल्ड ट्रम्प तो इसलिए सबसे डिजर्व कोई थाला मनु था इसे और टाइब्रा इतु नापाइन था इसलिए ताई स्टिल वार खन रोखावो पीस डील साइन करावो और मनु ला लाइफ बचाई था वो इनान को ऐसे ताई तो इसलिए निका एक जो मनु से कुम मनु माउंटेन मूव करे निका होने को ऐसे इधर नोबेल पीस कमिटी खन ब्रा चुंदु इतिया ताहन ब्रा इतु डिसीजन होना इसे तो ब्रा क्लियर हुई चीज़ को ऐसे कि ताहन तो इसलिए पीस नो हिना पॉलिटिक्स चूज करुशी होना इधर कुन बा इतु साल लगा नोबेल पीस प्राइज तो जीती शी बोले इतु वेनेजुएला ला मानुरा जीती शिनान को ऐसे कुन मंदु इसलिए 58 years लाइक जुन माकी ऐसे ना को ऐसे नाम को इसलिए मारिया कोरिनो मचादो को ना कुन मानु दु इसलिए लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दे ताई कंटेस्ट कोला 14 months आगे दे ताई लगा पर की एक्यूजेशन लगाना ताई ता दु इसलिए हाइडिंग दे बोय ना को ऐसे ताला कंट्री दे ताई ओपनली ना बोय बट लुकाई बुई थगे ऐसे नान को ऐसे तो इसलिए ताई लगा लाइफ ला पर बिशी सीरियस थ्रेट्स थाने ताई दु इसलिए निका एक जुन मानु से को ऐसे कुन मानु दु इसलिए तादे लगा डेमोक्रेसी दु इसलिए दु राखिवले करने ताहला मिलिट्री टाइप लगा चुंदु गवर्नमेंट से तो गेरावले कोशिश करा पब्लिक ला साथे खरा थाका फाइट करा एकजन मानुस ना को ऐसे दु तारो की सैक्रिफाइसेस करिसे की रोल लुसे इतु कारणे तागे इतु अवार्ड दिसिनान को ऐसे इतु लगा पर इतु एल्फ्रेड नोबेल पीस प्राइज तो जीतुले कारणे तीनटा सिलेक्शन क्राइटेरिया थागिना को ऐसे चुंदुरे तीनटा दिबि इतु मारिया कोरिनो मचादो दुइसले फुलफिल को थाइसिनान को ऐसे इतु डोनाल्ड ट्रम्प किले नोबेल पीस प्राइज चेतना इसले तो बिशी कथान उलायसे एकता दुइसुले
তাই নিজৰ পৰা এইটো ক্লেইম কৰি থকা তাই এইটো এৱাৰ্ড ডিজাৰ্ভ কৰে কোৱা এইটো লগা ওপৰতে এইটো যোনটো কমিটি আছে তাহান দিছিলে লং লাষ্টিং পিচ এফৰ্টছ তে তাহান প্ৰায়ৰিটাইজ কৰি না কৈ আছে যোনটো ডনাল্ড ট্ৰাম্প লাউছিলে তাই এতিয়া ৱাৰ উখান থাকিছিলে এইটো এতিয়া দেৰি হোৱা নাই এইটো কাৰণে এইটো লগা ওপৰতে আৰু তাইৰ ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ যোনটো ডিক্টেটাৰ্ছ খানকে এডমায়াৰ কৰে তখন চব তাৰ এগেইনষ্টে যা লগা নিচিনা আছিনিগা কৈ আছে এটা এইটো সাল নোবেল পিস প্রাইজ উইনার রা দিছিলে তাই লাগা এইটো এওয়ার্ড দিছিলে ডনাল্ড ট্রাম্প কে ডেডিকেট কৰি আছে আৰু ভেনেজুয়েলা পাব্লিক খানকে তাহান লাগা মানুহ খানকে তাহান সাফারিং দে এইটো ডেডিকেট কৰি আছে নিগা কৈ আছে রাশিয়ালা সাইড পৰা দিছিলে রাশিয়াৰ প্ৰেসিডেন্ট পুতিন বা ডনাল্ড ট্রাম্প পৰা এইটো সাল নোবেল পিস প্রাইজ না জিতা কাৰণে এইটো পিস প্রাইজ লাগা যোনটো প্ৰেষ্টিজ আছে এইটো দিছিলে লষ্ট হৈ গৈছে এইটো দিছিলে বেছি নিচে গিৰি গৈছে না কৈ আছে যোনটো ডনাল্ড ট্রাম্প লা সাইড পৰা পুতিনকে বেছি থ্যাঙ্কস আছে না কৈ আছে তাই পৰা এইটো নাপা কাৰণে পুতিন লা সাইড পৰা নেগা কোৱাদো ইটলি দে উচিলে তাহালা গভর্নমেন্ট ব্রা একটা বিল আনি আসিনা কৈ আছে যোনটো ব্রা পাব্লিক প্লেসেস খান দে মুসলিম মাকি হান ব্রা যোনটো বুরখাস या নিকাবস লাগাই থাকে তানা পুরা ফেস বন্ধ করনা ইটু ব্যান করব লাগা ইটুরে ফাইনস খান দিছিলে 3000 পাউন্ডস তাক লাগাই দিবলা বেশি ফাইন লাগাব লাগা ইনিগা ধান বিল আনিলে আসিনা আন কৈ আছে ইদুরে তাহালা সাপোর্টার্স খান বা দিছিলে কৈ আছে কি তোরা তাহান ন্যাশনাল আইডেন্টিটি আপহোল্ড করব মাকি মানলা রাইটস প্রটেক্ট করব না কৈ আছে হলুই ক্রিটিক্স খান বা দিছিলে ওয়ার্ন কৰি আছে ইটো মুভ দিছিলে ইটো মুসলিম মাননকে টার্গেট কৰা আছে ইটো বা রিলিজিয়াস ফ্রিডম লা পড়ে থ্রেটেন কৰা আছে নিগা কইনা কই থাকি আছে খবর আগে জাগরে মলাইন এনসি ফ্যামিলি মেম্বার্স খান যদি আপনি গুৱাহাটী দে ট্রিটমেন্ট কাৰণে নহলে কিবা কাম কাৰণে আইনা থাকি সেগুলে আৰু আপনি হান যদি খোর লগা ফুড খোর লগা ভাত খাওম জিছিলে মই আপনি আনকে নাগা হোম ফুড ভিজিট করলে আর্জ করব ইদুর ইসলে মহলা ফ্যামিলি পৰা খোলালা আছে আৰু ইদুর ইসলে গণেশগুৰি হেংৰাবাৰী রোড দিগিরে জিএস রোড পৰা ইটো ডাইরেক্টলি দেখি যায় নাগা হোম ফুড কইনা একদম রাস্তা ওচৰত আছে দিসপুৰ হসপিটাল এপোলো হসপিটাল দিছিলে ইটো জাস্ট ওয়াকিং ডিস্টেন্স আছে তাতে পুনছিছিল আপনি ম্যাপস দে নাগা হোম ফুড মারছিলে আপনি আনকে পুরা ডাইরেকশনস দেখাই দিব নাগা হোম ফুড দে মহান কি প্রোভাইড করে গৈছিলে ফ্রেশ পর্ক স্মোক পর্ক লোকাল ফিশ আর চিকেন প্রোভাইড করে থাকে ইদুরে যদি আপনার ভোক লাগিছে গলে চিউলিবি এক পাইনে চেক আউট করলে গানে চেনাই দিয়েছে আর মানা কাস্টমার্স খান বা এটা তাকতে কি ফিডব্যাক দিয়েছে যদি আপনি চাই ল'ব পাৰে আর যদি পুঞ্চা পিছি আপনি নাগা হোম ফুড বিচাউলে দিগদার পাই আছে বলে এটো কন্টেক্ট নাম্বার 8099994849 ইদুরে কন্টেক্ট কৰি হুদাউদি করলে গানে চেনাই দিয়েছে আজিৰ লাষ্ট খবৰ দিছিলে ফুটবলার্স খান নাম মাজুদে এইটো বিলিয়নিয়ার্স লাগা রেস তে দিছিলে কোন ফুটবলার বা ফার্স্ট বিলিয়নিয়ার হব কলা রেস তে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো বা অফিশিয়ালি লিওনেল মেসিকে বিট কৰিছিল আন কৈ আছে এইটো দিছিলে ফার্স্ট এভার প্লেয়ার হৈ যায় না কোন মানুহ বা 40 ইয়ার্স লা এজ তে 1.4 বিলিয়ন ডলার্স তালাকা ওয়েলথ কামাই লৈছে এইটো দিছিলে পুঞ্চি এসে গৈ না এইটো তালাকা ওয়েলথ তো কিনকা মান বেছি হৈছিলে এইটো দিছিলে তাইৰ একটা ডাঙৰ আল নাজাৰ কন্ট্রাক্ট তাই সাইন কৰা CR7 ব্র্যান্ড এম্পায়ার আর গ্লোবাল এন্ডোর্সমেন্ট ব্রা তাই কিনকা বেছি আগে লৈ যাইছিল আন কৈ আছে চুন্দিরে তালাকা ওয়েলথ দিছিলে মেসিলা ওয়েলথ $850 million net worth itu lo compare gusile ita Cristiano Ronaldo dusile first ever iniga football player hujishina ko ase kun manura nijula mehnat pra billionaire huishinega ko ase idru mala itu khobor khatam kore ase last tak serum sobke beshi khushi janai diase mo next code into update lo dero lock kribo